Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my videos. Right now, I would like to give you some explanations about asking and giving opinions. Jadi, pada kali ini kita akan mempelajari materi tentang asking and giving opinion. Ya, selanjutnya di sini ada beberapa indikator yang harus kalian capai. Yang pertama adalah completing the dialogue. Yang kedua adalah make a simple dialogue of asking and giving opinion. Jadi pertama itu kalian nantinya akan harus untuk membuat sebuah dialog yang simple. Yang kedua adalah kalian harus membuat sama juga make a simple dialogue tentang asking and giving opinion. Yang selanjutnya adalah standar kompetisi. Yang pertama adalah memahami makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal sederhana untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, yang selanjutnya adalah mengungkapkan makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal, lisan pendek sederhana untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, di sini kita bisa lihat kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah merespon makna yang terdapat dalam percakapan transaksional to get things done, dan interpersonal atau bersosialisasi sederhana secara akurat, lancar, dan berterima untuk interaksi dengan lingkungan sekitar yang melibatkan tindak tutur, meminta, memberi, menolak jasa, minta, memberi, menolak barang, mengakui, mengingkari fakta, dan meminta, memberi pendapat. Dan selanjutnya adalah mengungkapkan makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal, bahasa lisan secara akurat, lancar, dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang melibatkan tindak tutur, meminta, memberi, menolak. Okay, the learning objective. The learning objective here, there's a main goal. The first is completing a dialogue. Jadi kalian nantinya harus menyelesaikan sebuah dialog. Dan yang kedua adalah make a simple dialogue of asking and giving opinion. Jadi nanti yang kedua itu artinya kalian harus membuat dialog yang simple tentang asking and giving opinion, memberikan dan menanyakan tentang opini atau pendapat. Oke, di sini ada beberapa contoh fenomena tentang bagaimana gambaran tentang asking and giving opinion itu. Seperti yang kalian lihat, ada dua orang di sini yang sedang berdialog. So the first guy say that, what do you think about the lady? Ya, jadi lelaki ini menyangka bahwa orang yang dia lihat itu adalah perempuan. Dan yang orang kedua, the second guy say that, I think she's great. Nah, terus the first guy, orang pertama tadi, menyapa perempuan tadi. Ya, hi sweetie, hello manis. Dan ketika dia balik, orang yang tadi yang disangka dikirain perempuan, nah ternyata di sini orang itu adalah seorang lelaki yang berambut panjang. Nah, this is the few simple example about the asking and giving opinion. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang asking and giving opinion juga. Nah, di sini ada dua orang yang berdialog, yaitu Alex and Andy. Nah, Alex and Andy are talking about their plan to have a holiday to Bali. Nah, jadi Alex dan Andy ini berbicara tentang rencana mereka untuk pergi liburan ke Bali. Nah, Alex, what do you think about going to Bali next holiday? Nah, Andy said, that's a good idea. I never been to Bali. Alex replied, do you think we should book the ticket from now or just before we go? Andy said, I think we better book the ticket now. Many people go to Bali in holiday. If we don't book the ticket now, we might not get any ticket later. And Alex said, yes, you're right. So this is the example of making a dialogue, a simple dialogue exactly. So jadi ada dua orang yang sedang berbicara tentang menanyakan dan memberikan pendapat. Jadi si Alex ini bertanya tentang rencana mereka untuk pergi ke Bali liburan selanjutnya. Nah, si Andy memberikan tanggapan bahwa that's a good idea, dan di sini terjadilah percakapan, a simple dialogue about asking and giving opinion. Okay, for the next,
here there's some few of a sentence about asking and giving opinions. So the first is what do you think and do you think. Okay, yang di bawahnya is it is called asking for someone opinion. So if you heard people say what do you think about this blah 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 and do you think this blah 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 is good. Nah, di situ mereka menanyakan tentang yang namanya opini. Ya, what do you think and do you think. Okay, the next is that's a good idea. Dan I think, okay, it is called giving opinion. Nah, cara untuk merespon ketika ada orang yang menanyakan opini, tanggap apa, sudut pandang, oke, dengan membalasnya dengan seperti yang tadi saya bilang sebelumnya. That's a good idea. Itu ide yang sangat bagus dan I think, saya pikir, oke, asking for someone opinion. Jadi di sini ada beberapa contoh bagaimana untuk menanyakan tentang pendapat kepada orang lain ya. Kalau contoh sebelumnya tidak cukup. Dan selanjutnya adalah giving an opinion. Ini adalah cara untuk merespon bagaimana kita menanggapi opini ketika ada orang yang menanyakan tentang pendapat kita gitu. I think in my opinion that's a good idea, that's bad. Okay, for example, I think they have not much experience, for example. So this is a few exercise for you all guys. If you wanted to try to test yourself, is that you're good enough or eligible enough about, and you understand enough about the asking and giving opinion. So let's take a look from the directions, read carefully, and fill in the blank with expressing opinion in the box. Jadi ada beberapa 6 tanggapan di situ. I think, in my opinion, what do you think, or where do you think, what's your opinions, that's okay ya. Itu adalah beberapa pilihan atau opsi untuk menanggapi atau jawaban dari tes atau soal yang telah ada kita lihat di bawah ini. Mr. Subroto and his family are talking about suitable place of their holiday. Mr. Subroto, next month is long vacation, isn't it? So, blah blah blah, we should spend our holiday, Donny. The second is, Donny said Bali is a nice place to visit. There are a lot of beautiful sceneries over there. Siska menjawab, I do agree with Donny, but we had been there last year. Nah, di situ terlihat percakapan ini, simple dialogue ini tidak lengkap, jadi tadi ada jawaban yang telah disiapkan harus diberikan. Oke, selanjutnya adalah Mr. Subroto's number 3. So, blah blah blah, Siska said, blah blah blah, Yogyakarta is a good to visit. There are a lot of historical places there. We can travel and study also. And the mom replied, yeah, I think so. Jogja is a nice place. We never been there, right? So Mr. Subroto replied, blah blah blah, Donny. Your mom and your sister are eager for visiting Yogyakarta. Donny said, blah blah blah, Dad, I come with you. Good. Next month, we are going to travel to Yogyakarta. This is a simple dialogue from asking and giving opinion. So the next is, this is a second or the next exercise that you must have done here. Make a simple dialogue based on the example before. Like example, football match. You wanted to make a simple dialogue about asking your friend's opinion about football match or basketball match or exiting or etc. What do you think of football match? I think it is more exciting than basketball. Okay, the next is hockey. As you can see here, this is a answer from the first exercise that we been through before. So the first answer, the correct answer is where do you think? And the second is I think, and the next is so what is your opinion, Siska? In my opinion, what do you think? And that's okay. So kembali kepada kalian semua ya, kalian bisa cocokkan dengan jawaban yang telah kalian jawabkan. Dan the next is the second or the next exercise answer key is okay, as you can see at the screens right now.
So I think that's enough for me. If there is some my mistaken words that I spoken before, I'm very sorry. And because as we know that the perfection is just for our God Allah Subhanahu wa Taala, and there's nobody perfect in the words. Okay, I'm Muhammad Hidayat signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.